নরমা তংখে কাই তোর বননর Sawhai hanai amyani ago sonai ro kai to ni hawa boro habant mangala Jesus sawhai Bilaikeno जों tini khatong thogo tamni hingkakai tini Atharomura hai kaisa durgom amsayo mo Mainok ba Petra amsayo mo Badlabari edisi village amsayo ni lukurongno जों kisa jamantui khayei Chubana ni bagai tini gobangma chini dofana hamjangnai rok rengkorong rok jara Sebok Khlaitongnai engineers rok oro tini phaika kai जों bobongni bai baksa phai जों tini oro Chubana ni bagai phaileka jotona mililaiye tamni hingkakai o amsai blaikeno koroi oren borok khugro khaisa jawo kai bazar sodai ro borok blai chalo kai omtui durgom elakaono o jorawo tabo kai che lockdown o jora borokni ajina nibo kichu koroi or borok muya rok phalaisa jawo hasingni je mani kisa mano abrongno borok phalaisa banchi tonglai jawo eko omtui parani non जों tini song laiye wan suk laiye जों tini borokno ja mantui kha kisa जों माइरं 10 केजि tai आलु rok tai गोबांमा sanitizer rok mask rok tai saban tai soybean rok abrok rinan dail rok rinan hine जों tini wan suka belakeno khusing ka tamni hingkakai chini ko borom ganang yem onmes babu tini bini kendro bobu phai oro manjak phaika abon bagai amsani lukurok bo belakeno khatong thokjaka angbo khatong thokka bo bini amti amse durgom amsayo जों bakhai mamani bagai ang khaklayo o amsaini development ni bagai o amsani lukurongni dukho kosto ni bagai chini borom ganang yem onimes babu bo nainai mokol rinai eka o amsani lukurok baina bini kha baksa bo orono bini bokha klai tongo hasugono eka oroni lukurongni kha kosto dukho bognai eka ang hambai mario tini jara Chubanai phainai chini engineers group rokno borono blaikeno ang kha kaham tai hamjangma yaparo kawa kamini lukurongni blessing borong manthun ebong alu lukurongno thinangobo borok tebo phai Chuba phaitun tebo kabangma elakao jara chini dofani bororok mai mochaya bialo Khlaitongnai rokno Chuba phaini nang khaklayo kai ang chini borom ganang yemno kisa sanani bagai ang koyo kobokjau no tini जों Mainok Kamio busalaijak puilano ang chini sarunjitno galai hambaya paru boata leadership rakha mo tirini bagjangmani je manikhani bagnani program notui ang hambaya paru chini takhuk song jara teachers engineers এবং chini society o jara nangnai songnai borongni pocket ni rang rui chini Mainok kamini borok rokno mani khani bagnan bagi phaiman bagi omokuno politics e kebo chongui mano
YouTube kholokain baksa sanai onimes nengka tamo tui oro phaika buini bak phaidani sudo kok sa phaikai angamo ma sagra nai जों YouTube naimang जों मोटामुटी चिन बखरो गुरा संखाय नायदे NGO नि सामुं NGO रक तांने मो सेल्फ सार्विस बरक तिनी चिनी प्रेजेंस नाय चिनी যারা মাইরুং তুই ফাইনাই পিয়াস তুই ফাইনাই তাকুক রক বরক যদিও সরকারি চাকরি দে ওয়ান্ট आवर প্রেজেন্স जों তংখাই বরক বাই বরক করঙ্গই মান বরক তো পলিটিক্স খাই আইতে বরক সামনে নুংনাই বাওর আইতে বরক মাইরুং গাড়ি তুই ফাইকাই বরক খবর মাইনেখা বরক বাই ফাইনাই আশাকা আং উত্তর মাংখা প্রথম ক্রিটিক্স রংনি উত্তর আইতে 2 নম্বর পয়েন্ট মাইনক নি বরক রং বাগै EM Onimes Debormani Kabangma Wansumi. जों already agriculture দপ্তর থেকে খুল কাইনানি মৎস্য বিলাতি কাইনানি যাতে ক্যাশ ক্রপ বাইকে ফার্স্ট রাং রোজগার খাইমান এরিকা নাট কোয়াই কাইনানি পাইনাপল কবাংমা স্কিম এবং মিয়ানো আং সানান মুজুমো প্রায় 5 কোটি টাকা এক্সট্রা চিনি এডিসিনি খাতয়ে extra aboni phatarano ang khoroksa EM 5 crores I have got this sanction and I am going to spend that money. এই যে সামুংরক চিনি যারা ইউটিউব নাই দংনেরো অনিমেস তাম তুই ফেক অনিমেস শুধু মাইরুং তুই ফেকলাক পিয়াস তুই ফেকলাক বরক থিনাঙ্গ থাংনানি প্লেন বরি রকনি বাগৈ ম মাইনক থেকে খুব হাকসালিয়া ওর একটা ইন্ডাস্ট্রি দপ্তর থেকে যে দপ্তর নি আং বারপ্রাপ্ত খরচা EM और बरी रोगनी कैसे री ताक मानी तातंग नहीं जे तातो री तागी बरी रोग रांगाजी मान नहीं है एवं इंडस्ट्री दफ्तर ना अपना पाइट लांगे संग मार्केट ऑफ फाल नहीं है बरक फालनान बगी चिंता बो खलाइना नहीं एवं सार रंजित न तावैसां हामबाय मार याफारो बखुब जुबक बयस प्राय 20 থেকে 25 বছর আগে म माइनगो किन्तु बतंग थांजा गाছে नरगुलो बनो संग नहीं माने म बिन जागा कसाम चाहि बतिनरो तेइसा फाइका आफरो लामा करे सरक करे आफरो एकमात्र पुलिस रगरो फायो एके बरक रुतुगि फायो किन्तु तिनीरो चंगाय बरक बसं गाड़ी बाइन फाइमां खाइते एवं चिनि ताकुक सं इन्जिनियर रक चिनि बनबीर सं प्रभात सं बरक किन्तु गाड़ी ति और गाड़ी नि लाइन नों थागाइते आंगरो पुइला फाइकेन सागा एतो विशाल गाड़ी नि मिছিল माइनको कोनो दिन नियाको तिनी सार रंजितनि नेतृत्वे একটা গাড়ি বিরাট ভাবে ওর ফাইকেছে आं अरनि परनो सानन मुजुंगो नरक दिनी जे बागजागमानि मानिरनो नरक क्लांबायदि गाहामख्लाय एवं त्रिपुरा सरकार 5 केजि सिबले बंनि प्लेनो दिनी और 10 केजि नि पैकेट खाइजागाबो कम कोगे त्रिपुरा सरकार निस्लाइबनसे गोबां पैकेट दिनी चिनि ताकुक संगरो बागनान बागि फाइगां बरनो बेलाय हामबाय याफार एवं म एलाका डेफिनेटली उन्नति नाय जों उन्नति खलाइनान बागिसे जों बसाइ दङ जों प्लेनिं नाहार दङ प्रजेक्ट्स नाम दङ एक बছর बिसिङनो अन्तत सामुं तरक बरकनि मकल खलाइने जतन बेलाय हाम सार संगर खाइ खाना पाया काइसा तैनि समय जाबलाय केव कामिबो हमन तै जाम सानाय अलरेडी DWS दफ्तरनि चीफ इंजिनियर रकबाय एग्जीक्यूटिव इंजिनियर रकबाय ADC प्रशासन लाइन अप खलाइजा चिनरो लोकल लीडर दङ खकेश बाबू অলরেডি একটা রাউন্ড বো ইতিমধ্যেই তকচায়া হাই জাগারগো যেখানে তেই করে DWS ইঞ্জিনিয়ার বাই থাঙ্গই সার্ভে খাইকা এবং কল কাইরিনানি ডিপ টিউবওয়েল কাইরিনানি সামুংরক অলরেডি ইয়াগো নাহার জাকা মাইনগো যদি কোনো ড্রিঙ্কিং ওয়াটার নি প্রবলেম তংখাই ডেফিনেটলি DWS দপ্তর থেকে চিনি লোকাল লিডার রং বিসিংতি আবো বড় সকপাই নিয়েছে নট অনলি দ্যাট ADC प्राय 4000 पाम्प 33 सामानी पाम्प जों पाइनानि सिद्धांत नाहारका एग्रिकालचार दफ्तरनि बिसिंति जेखाने पाथर गरै जागा 200 फीट जराति बोरिंग खाइ जदि तैमान मानि जागा हाय ADC निजेनो नंजांनानि तै व्यवस्था रनानिबो जों परिकल्पना यागो नाहारि फैखायছে
Kai torbonono subana Buino hamzak ma tongke Kai torbonono hamzak na Buino khairok ma tongke Kai torbonono khairok na Buino Sauhai hanai hamyani ago sunai ro kai toni hawa boro habanta mangala Jesus sauhai Sauhai hanai kaham niago sunai ro kai toni hawa boro ni banta mass media ba media person blake hambai tini jeng tang sebok bodol ebong contactari association bodol toi tini Mainok elaka Tolasikok Bising balai bising himano jeng tabok nungman je phaiman nung poran saimangka je gari communication khubu durgom hain bising tifano jeng tin o pandemic ba mahamari covid ni situation jeng phaina baddongkha tin borok no jeng bibinno মাধ্যমে jeng khana kaom hai jagao bial bikhata mani tongnai chin dofa bukung barano jeng Chubana bagi kisisa tini je mantei jeng tini Chubanan phaika tamni ba o jaga borok jara dinane dine khai khub okhomo tongo karon bazar choliya
হ্যাঁ একদিকে 6টা তো 12টা তোমার 6টা তো তাক 2টা খাই রেখা হাইপানো বিভিন্ন কাম খাই জানা নাंगाबाय ओंखाय ও কামো थांबाय ও যা যে বলং ইতলাং ফালি জানা পর্যন্ত মানে অমহাय অখম জরাও जों বরং বেবাखाय खा खामै जों सिन दफानि जों जुबन फायके ताम हिनै बर' नों तो कर्मचारी ओंखाय साबनि तुइ दुमला बायाबो खायजागा तिनि एमनेथ' जों तिनि अर इन्जिनियार दङ তারপরে आंनि जि ताम हिनबनो हेडमास्टार एसबी स्कुलनि एरपरे आमपुरा आमचाइनि किसु कन्ट्रेक्टारि एसोसिएशन हইতে बरक फायका जों 3-4 बदलंग चुबा फायकाव जागा कारण हिंगा जों नाय खाव जागा कैसा एरिया कुसु मोटामुटी कतरनो हाइपानो थोपसा आंगा बाय बरं जों तिनि जों एसेसमेन्ट खायका जों मोटामुटी आसो कमिया जों प्राय 80 जन मतनो जों तिनि सुबाय मालांखा नेक्स्ट टाइम जों तेव फायनाय जों महायके मास मिडियानि बिसिंतै एबं तिनि जारा महायके ससियेल वर्क सामुदं तने बिसिंतै जों साइमान खांके जों आ जागायाव जों थानाय जेकुनु जागा सारा त्रिपुरायाव जों जुदि अमहायके जों खोनाय दंखाय जों थानाय आ जागायाव तिनि ताम चुबा जाखाय तिनि जों माइरं 10 केजि आलु सेसा তারপর दाल सेसा তাই সোয়াবিন 1 প্যাকেট তারপরে ডেটল সাবান তারপরে মাস্ক जों अमहायके खरसा न अमहायके जों जबा बसकांगो सामुंटाम तंनाय बसकां जों अमहायनो थासिं सामहायनो जों सारा त्रिपुरा अमहायके जुदिसिन बरफ कुनु बियाल बिखाता खालाय दंहांके माचा माने दंहांके जारा हेन्ड टु माउथ मान दिने खाय बरं जों अमहायके বিভিন্ন জায়গা বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে বা বিভিন্ন যারা চুবানা মুচুনাय দফা बुकुं बारा যারা आंहाय खागोनां बा जों तिनि जे फायनाय जत खागोनांनि जे फायो अमहाय सारा त्रिपुरान बरनो आं फायना मुचुंगो जों दफानि बागै अमहायकेन जतनो कक थानसा याक बाक्सांगै सुबाथं सिनि मंगलास आं बनबिद्या बर्मा आमपुरा आमचाय नक्षत्रनि खवाय आंका आंनि जि मारेहादक एसबी स्कुलनि एकजन एसएम केना हामबाय तिनि मिडिया पार्सन सुना जों तिनि बेलाय खाव टंटका जों तिनि तुलासिकर आमचायाव माइनक गामिनि कैसा बेलाय हासुकतला जागाव जों तिनि गारि बाय लामा अर्धेक जरा फायै जों तिनि चुग्या चिन्तिप्रासा माफा ताखौबो जों तिनि गोबां खागोनां माया गोनां तिनि इन्जिनियार ते गोबां बाहाय सेबक खायथनाय बरक तिनि बरक निजे फायमालिया बनि असुबिदानि कारणे हाइपान तिनि बरनि हामजाक मुंग्र हामान बिसिते जों तिनि बागै मामान बिसिते बालाय खाव खाकसामा मानखा ते तिनि माफा बरक खुब खाकवार खाय यासागे मानखा तिनि बरक सालजा सानै जाद्रा फानाव जों तिनि बरक आबाय बरनो पालके फायरिवै मानखा आबायके जों बालायके खाटंका ते माहायनो जों तिनि बुबाग्रा तिनि हास्टेवा जत्त तिबा सारनो बया फलगै बरनो बागमानि न जों तेबो चिन बरक ताव खावा सिसावै तेबो खाव खाटंका तेबो खा कवारंगै माहायके बसकानि साल बागै दंगो ते बागै थानाय गे जों तिनि माहाय 70-80 परिबार बरनो तिनि बागै मानखा बालाय बरक खाटं खाजाके फालै जाखा तिनि बर हाकसाल जागानि ए माहाय लकडाउननि जराव बरक मैया बा मुगितं फालै जानाय बरक लकडाउन बागै कुनु मुगितं फालमैया आम बर चारा नंनाय बेलाय केसेब जराव तिनि बागै फेमान मंगै बरक बेलाय सामु नांजाखा बरनि सापटाकायसा बा सापटाकायनिफा बरनि चाद्र ब्राबा हेरबै मानखा गम हायकान जों बुसकान साला चिनि तेबो मामाय चिकन बिकन फानो कैसा कर्मचारी बा बाय सेबक खायथनाय बरक मायकान जों बुसकान आगोगै चिन दफाना बुसकान दुबै माफैनाय मायकान चुबा मुंनि बिसिंतिकाय आरो मगै बेलायखेना जारा चुबानाय जारा तिनि चिन बिसिंगो फायमिया बरनो बेलायखेना हामबाय याफारो बरक बुसकान साला काहाम गुरुं दङै तेबो मायकान बुसकान साला चुबाय मानथुन गै जारा तिनि फायमिना नम जतन पालखे तिनि जगा जों गथमलाय मानखा मगै बेलायखेना हामबाय